رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتحرير رقبة محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے چھوٹی سی یعنی آیت کا ایک ٹکڑا یعنی اس کی تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں اور کچھ 26 جنوری کے بارے میں آپ سے روبرو ہونا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب کا حکم ہوا اور ماسٹر فیضیاب اور مختار سر اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا نظارہ، دلکش نظارہ ہے، بہت ہی اچھا پروگرام ہو رہا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا اور اس پروگرام کو بھی ہم سے کرایا۔ تو میری سبھی سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ میری بات کو غور کے ساتھ سنا جائے، توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری ہے اور 26 جنوری اس دن یعنی اس دن کو یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔ اس دن یعنی ہمارا جو ادھیکار ہے، جو ہمارا حق ہے، یعنی سب کو اپنے اپنے مذہب پر پورا اختیار ہے اور اس پر چلنے کا پورا حق ہمیں حاصل ہے، یہ ہمیں ملا ہوا ہے۔ یعنی اسی دن قانون کی استھاپنا ہوئی تھی اور میں 2-3 اشعار بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تو قدم میرے ساتھ چل کے تو دیکھا ہوتا، تو قدم میرے ساتھ چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ یعنی یہ حقیقت بات ہے کہ نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ 26 جنوری کے متعلق اور کچھ تعلیم کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضروری ہے۔ تو 26 جنوری یہ ہمارے لیے 2 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک تو 26 جنوری اور ایک 15 اگست۔ یعنی 15 اگست سن 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا، یعنی اس ملک کے لیے ہمارے اکابر نے بے انتہا قربانیاں پیش کی اور اس قربانی کے نتیجے میں ہم نے یہ ملک آزاد ہوا۔ اس کے نتیجے میں آج جو ہم بڑی سانس لے رہے ہیں یعنی بڑی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ ہماری اکابر کی بدولت یعنی اپنے جو ہمیں حق ملا ہوا ہے، ہمیں ادھیکار ملا ہوا ہے، یہ ہمارے اکابروں کی نتیجہ ہے۔ ہمارے اکابروں نے اس دیش کو پوری جگر سے سینچا، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، یعنی اپنی جان مال ہر طریقے سے اس وطن کے لیے قربان کر دیا، ہر طریقے سے۔ یعنی اگر وطن نے ہمارا خون مانگا تو ہم نے خون پیش کیا، اور وطن نے اگر ہمارے لیے جان مانگی تو ہم نے جان کا بھی نذرانہ پیش کیا۔ ایک واقعہ، ایک بڑا دلکش واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے سن 1947 یعنی سن 1957 ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو انگریز نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ تو جب انگریز نے پکڑ لیا تھا تو ان سے کہا تھا کہ تم یہ کہو
کہ ہم یعنی سن 1957 کی جنگ میں شریک نہیں تھے. کیا کہا تھا؟ کہ تم یہ کہو کہ سن 1957 کی جنگ میں تم شریک نہیں تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہرگز میں یہ نہیں کہوں گا. تو انگریز کہنے لگے کہ ہم تم کو یعنی پھانسی پہ چڑھا دیں گے, سولی دے دیں گے. تو اس طریقے سے ڈرایا دھمکایا, ہر طریقے سے انہیں جو بھی یعنی سزا ہو سکتی تھی, یعنی جیل میں ڈالنا ہو, چاہے کس طریقے سے, کسی بھی طریقے سے ہو, ہر طریقے سے انہیں یعنی ستایا گیا. ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, لیکن وہ یعنی پہاڑ کی طرح کھڑے رہے, ان کے سامنے ڈٹے رہے اور ان سے ڈرے نہیں, اور ان کے سامنے کس سے مس نہیں ہوئے, یعنی ان کے سامنے چٹان کی طرح یعنی حائل ہو گئے. اور جب انہوں نے ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود چاہا کہ کسی طریقے سے یہ تو جی نہیں, یعنی یہ تو اپنے جو ان کا جو مشن ہے اس سے بالکل وابستہ ہے, لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے چاہا کہ یعنی ان کی بیوی سے کہا کہ ان کو سمجھاؤ, بس یہ کہہ دو ہم ان کی سزا بھی معاف کر دیں گے. ان کی بیوی سے کہا کہ ان سے بس صرف اتنا کہہ دو کہ اتنا کہہ دو کہ تم سن 1957 کی جنگ میں شریک ہوئی, لیکن وہ ان کے کہنے میں بھی نہیں آئے. پھر بالآخر ایک چھوٹی سی بچی ان کی, یعنی ان کی ایک چھوٹی سی بچی, معصوم سی بچی, ان کو پیش کیا گیا کہ تم اپنے والد سے کہو کہ اپنے والد اپنے ابو سے کہو کہ یہ کہہ دے, یعنی تمہارے والد یہ کہہ دے کہ تم 1957 کی جنگ میں شریک نہیں تھے. تو جب معصوم سی بچی کو یعنی باپ نے دیکھا اور ذرا سی معصوم سی بچی ہے اور وہ فریاد کر رہی ہے, لیکن ان کا سب دیکھیے کہ بچی کو بھی یعنی بیوی سے کہا اس کو ایک طرف کر دیجیے, یعنی ایک طرف لے چلیے. لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے اور آگے چلے. تو پھر ان کو بالآخر پھانسی کی سزا ہو چکی, یعنی انگریز نے بالکل مکمل فیصلہ کر لیا کہ ہم آپ کو یعنی آپ کو پھانسی کی سزا دیں گے. بالآخر ان کو جب پھانسی کی سزا ہو چکی تو ان سے کہا گیا کوئی آخری خواہش, یعنی مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. تو پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میری آخری خواہش جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ میرے وطن کو آزاد کر دیا جائے, میرے وطن کو آزاد کر دیا. یعنی ان کی ہمت کو دیکھیے کہ اپنے خواہش, اپنی آخری خواہش کو بھی قربان کر دیا. نہ تو بیوی سے ملنا چاہا اور نہ ہی اپنے معصوم بچوں سے ملنا چاہا. کہ وطن سے کتنی محبت تھی, کتنی ان سے یعنی کتنی محبت, کتنا لگن, کتنا تنگن بھرے یعنی گھر کر چکا تھا کہ اپنی آخری خواہش کو بھی قربان کر دیا. کہا انگریز سے کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ میرے اس وطن کو یعنی جو میرا پیارا وطن ہے اس کو آزاد کر دیا جائے. تو انگریز نے کہا یہ آپ کی آخری خواہش ہم پوری نہیں کر سکتے, آپ جو چاہے وہ مانگ سکتے ہیں, یعنی مانگ سکتے ہیں لیکن یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے. سزا دینے کا بس بہانا چاہیے تھا اور ہم کے گورے اور من کے کالے تھے, یعنی انہیں انگریز کہا جاتا تھا. بڑے ظالم, بڑی ظالم قوم تھی اور بڑے ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ یعنی ہمارے مسلمانوں پر, ہمارے اکابر پر, ہمارے علماء پر, بڑے بڑے علماء پر انہوں نے پھانسی کے پھانسی چڑھا دیا. یعنی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا. کافروں کا تو یعنی کہ پسینہ بھی نہیں بہا جتنا کہ ہمارا خون, ہمارا لہو اس وطن کے لیے بہا ہے. یعنی ہم نے ہر طریقے سے اس وطن کو, اس
वतन के लिए हमने हर तरीके से कुर्बानी पेश की, हर तरीके से हमने इसको यानी जब ये वतन ने हमसे खून मांगा, यानी सन 1957 से पहले ही आज़ादी की चिंगारियाँ उठनी शुरू हो गई। यानी नवाब सिराजुद्दौला ने इस चिंगारी को यानी उभारा था और वहाँ से लेकर अकाबिर देवबंद और बड़े बड़े अकाबिरों ने इस वतन को आज़ाद कराया, यानी बड़ा योगदान दिया अकाबिर देवबंद ने, उलमाए देवबंद ने, अकाबिर देवबंद ने। तो इस तरीके से अकाबिर देवबंद का बड़ा अहम किरदार रहा है। यहीं बैठ जा पूरे और तरीके से यानी बड़े बड़े उलमा जैसे हज़रत थानी ऐसे बड़े बड़े उलमा हर तरीके से 40 उलमा आग के पन्नों में यानी आग जलाई और उसने उनको धकेल दिया। तो ये तो मुख्तसर से वाक़या है, बड़ी लंबी चौड़ी वाक़यात है। अगर मैं बयान कर सकता बयान नहीं कर सकता, यानी इतनी बड़ी बड़ी है दास्तान हमारी उन्हों की तरफ से, यानी जिस तरीके से वतन के लिए थाना भवन यानी थाना भवन का ये दारुल खलीफा यानी खिलाफत का, और देवबंद से भी 10 साल पहले इसके तकरीबन एक दीवार यानी बहुत ही बेहतरीन दीवार चार दीवारों के अंदर था और हर तरीके से यानी 35,000 का यानी इसमें रहा करते थे यानी थाना भवन को। लेकिन थाना भवन को भी उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। यानी सबसे पहले जो अंग्रेज आए वो कोलकाता के रास्ते से आए, यानी कोलकाता से उन्होंने दखल शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ईजाद की यहाँ से। और ये भी कहा यानी ये भी नारा लगा दिया था उन्होंने कि मुल्क यानी मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म हमारा चलेगा। यानी अंग्रेज ने हर तरीके से हमको यानी जितनी भी उन्हें तकलीफ देना उनको मकसूद था, उन्होंने हर चीज चाहा और उन्होंने चाहा कि कुरान मजीद को भी इस हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने 2 लाख नुस्खे कुरान करीम के भी जलाए और न जाने कितने उलमाओं को उन्होंने शहीद कर दिया और मुसलमानों को भी उन्होंने शहीद कर डाला था। तो थाना भवन का मैं आपके सामने कर रहा था कि थाना भवन एक बहुत बेहतरीन खिलाफत थी और वो बेहतरीन गहवारा था, तो ने इसको नाबूद कर दिया था। वाक़या क्या हुआ, हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई से यानी अंग्रेज फौज के कुछ नौजवान जा रहे हैं और वो तोप लेकर शामली जा रहे हैं। शामली की लड़ाई भी यही यानी ये वाक़या आप हजरात को बतलाकर और कुछ तालीम के मुताबिक बतलाकर अपनी बात को यानी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। चुनांचे जब उनको खबर मिली कि थाना भवन से गुजरेगा, वो काफिला जो है थाना भवन से गुजरेगा, चुनांचे एक बात के अंदर यानी हमारे जो मुजाहिदीन और कुछ हमारे अकाबिर वहाँ से उनका यानी उनका मुहासरा करके बैठ गए कि जब भी अंग्रेज आएंगे हम उन पर हमला कर देंगे। चुनांचे उन्होंने मशवरा कर एक बाग में यानी थाना भवन से बाहर एक बाग में यानी अपना डेरा जमा लिया। चुनांचे जब अंग्रेज आए यानी उनकी फौजें आई तो फौरन ही उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। जब गोली चलानी शुरू कर दी जाना 400 को घुमा दे, बीच में खड़ा हो जा। और उसके नतीजे में कुछ अंग्रेज को शहीद किया, कुछ तो उनको जहन्नम रसीद कर दिया और कुछ इधर उधर जिधर को मौका मिला आबाद किया। और शामली का मैदान के अंदर यानी तारीखी जो पेश हुआ वो भी मैं आप हज़रात को बतलाना चाहता हूँ कि हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मेहनत की और हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फाटक पर थी और हज़रत
हाफिज रहमत शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस जंग में शहीद हो गए थे। और जब उन्होंने यानी फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र हुआ कि उनकी जो तहसील थी उसको मुनहदिम कर दिया था और अंग्रेज़ों का यानी बहुत मुजाहिदीन को भी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंग्रेज़ों को भी हर तरीके से शामली को और दीगर यानी बहुत उनको नुकसान पहुंचाया। तो उसके बाद फिर दारुल देवबंद का वजूद यानी अल्लाह तबारक व तआला ने दारुल देवबंद का यानी वजूद में आया और दारुल देवबंद हमको आज़ादी मिली और इसका बहुत अहम किरदार रहा है। ये वाक़या था खाना भवन का और शामली के मैदान का। अब मैं कुछ तालीम के ऊपर कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात को बताना चाहता हूँ कि तालीम कितनी अहम है। वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप हज़रात के सामने बयान करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मैं आप हज़रात के सामने बयान करना चाहता हूँ, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा किया है। वाक़या ये है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को खिताब कर रहे थे यानी बयान कर रहे थे कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि इस वक्त सबसे बड़ा जानने वाला मैं हूँ। बस और होना भी जवाब भी सही था, क्योंकि नबी से बढ़कर कोई नहीं होता, क्योंकि नबी जो नबी का दर्जा होता है वो बहुत बड़ा और बुलंद मर्तबा यानी बड़ा सबसे ऊंचा दर्जा होता है, यानी नबी का सबसे बड़ा दर्जा होता है। तो बात भी सही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नापसंद आई। तो कहा कि जाओ कि फला बंदा हमें फला बंदा मिलेगा तो समंदरों के मिलने की जगह यानी मरजल बहरैन यानी दो समंदरों के मिलने की जगह हमारा बंदा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलेंगे। वो आपसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, उनके पास इल्म लदुन्नी था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म लदुन्नी से नवाज रखा था। चुनांचे जब तो मैं आपका ज़हन की तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ कि इल्म कितना अहम है कि एक नबी ने भी अपना सफ़र इख्तियार कर दिया, यानी सफ़र में जो ज़रूरत होती है उसको यानी नाश्ते का खाने का वो भी साथ ले लिया और उनकी निशानी यानी उन्होंने मछली साथ में ली और वो ये निशानी थी कि जब मुलाकात यानी मिलने की जगह पहुंच जाओगे तो वो मछली जो आपने साथ ले रखी है वो समंदर में अजीब तरीके से यानी अपना रास्ता इख्तियार कर देगी, अपना रास्ता बना लेगी। चुनांचे जब उस जगह पर पहुँचे यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी उनका खातिम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम बाद में चलकर ये भी नबी हुए और जब मिलने की जगह तो समंदरों के मिलने की जगह पहुँचे तो मछली ने अपना रास्ता इख्तियार कर दिया और वो समंदर में यानी अपना अजीब तरीके से यानी रास्ता इख्तियार कर दिया। उसको भूल गए यानी हज़रत मूसा बिन नूह उसको बतलाना भूल गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जब बतलाना भूल गए तो आगे चल दिए यानी जहाँ पहुँचना था उससे आगे चल दिए। तो थोड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ी थकान महसूस हुई और कहा कि हमारा वो नाश्ता लाओ, हमारा वो खाना लाओ। चुनांचे जब वो तलब किया गया तो कहा हज़रत मूसा बिन नूह ने कि उस मछली ने तो अपना रास्ता समंदर में किया था। चुनांचे जब वो कहा कि वही तो हमारे मिलने की जगह था, वही तो हमें पहुंचना था। चुनांचे वो यानी निशान कदम यानी अपने पैरों पे ये
पहले का मामूल ताकि निशाने कदम चलते थे, यानी कदम ब कदम चलते थे। चुनांचे जब वो वहाँ पहुँचे तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वहाँ की सलाम दुआ हुई। चुनांचे सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपसे वो इल्म हासिल करना चाहता हूँ जो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। चुनांचे हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। क़ाल इन्नक लन तस्ततिअ मअय सब्रा, कि हरगिज़ आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। पीछे से ले गए हम तो बैठ के। क्या कह रहे सर? अरे नवाई साबरीन में से पाओगे, यानी सब्र करने वालों में से पाओगे। चल ली थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं सब्र करने, यानी सब्र के साथ आपके साथ इल्म हासिल करूँगा। चुनांचे हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने शर्त लगाई। शर्त क्या लगाई कि आप मेरे से कुछ बात, यानी मैं करूँगा उसके मुताबिक आपको मालूम नहीं करता, यानी जब तक मैं आपको न बता दूँ अल्लाह को इस तरह का नहीं करा, यहाँ तक कि मैं आपके सामने उसका तज़किरा करूँगा। चुनांचे मैं तो नहीं उसका तज़किरा करूँगा, आपको मालूम नहीं करता। और यार इन्वर्टर थारे से आएगा, थारे घर से उसके बारे में पूछूंगा नहीं, मैर तो भरेगा मीडिया चला लेगा आप। तो नबी की शान होती है कि नबी के सामने कोई खिलाफ शरअ काम हो और उस पर खामोशी इख्तियार करे, तो ये नहीं हो सकता। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बोल पड़े कि आपने इस कश्ती को, यानी इसमें ऐब कर दिया। चुनांचे हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने आपसे पहले नहीं कहा था कि जब तक मैं आपसे इसके मुताबिक बता दूँ आपको मालूम नहीं करना। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी पर पकड़ मत कीजिए, मैं भूल गया था। चुनांचे आगे चलकर एक बच्चा मिला तो खेल रहा था। चुनांचे हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने भी उसको पकड़ लिया। तो फिर बोल पड़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कि आपने एक, यानी यानी जिसकी कोई गलती नहीं, जिसने कोई गलती नहीं की उसको कत्ल कर दिया। चुनांचे फिर कहा हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने 10 के तो तमें पढ़ रहे हो गए कि आप हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आपसे मैंने किसी बात के मुताबिक पूछा तो हरगिज़ आप मुझे अपने साथ मत रखिए। चुनांचे एक बस्ती में पहुँचे, वो बस्ती का नाम इस्ताकिया था। चुनांचे उसके अंदर एक दीवार, यानी दी जा रही थी। चुनांचे खिदर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार पर हाथ फेर दिया और उसको सीधा कर दिया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्होंने हमारी मेहमान नवाज़ी भी नहीं की और हमारा यानी खाने से भी इनकार कर दिया, आप किस पर उजरत ले लें? अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। तो कहा कि मैंने आपसे पहले नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकते। कुरान से मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, इन तीनों बातों के मुताबिक आपको बदला कर अपनी जगह लेता हूँ। कुरान से जो कश्ती का मामला था वो एक जालिम बादशाह था उनके सामने, यानी वो हर नई कश्ती को यानी जब्त कर देता था, गर्म कर देता और उनका उधर वहाँ से ही होता, यानी जालिम बादशाह के सामने। तो मैंने
वो गरीब आदमियों की कश्ती थी और उसी से वो गुजर बसर किया करते थे, इसलिए मैंने उसको रैबदार कर दिया था और उस कश्ती को वो फिर जब्त नहीं करेगा। चुनांचे उस बच्चे का कत्ल जो मैंने किया था, उस बच्चे का इसलिए कत्ल किया था और कि वो आगे चलकर अपने माँ बाप की नाफरमानी करता, कामरान नाफरमानी की बदौलत उसके माँ बाप भी उसकी यानी हुक्म मानते और वो भी नाफरमानी करने लगा। और रहा उस बस्ती का यानी उस दीवार का सीधा करना, उसके नीचे दो यतीम यानी मुस्लिम का खजाना दबा हुआ था, तो तेरे रब ने चाहा कि वो भरपूर जवानी को पहुंच जाए और अपना खजाना निकाल दे। चुनांचे ये वाकया था जो मैंने आप बड़ा